नंगा सर, खवातीन नंगे सर नहीं। मुकद्दर बख्त और तकदीर के फैसले हो जाए। सिर्फ 3 रातों का अमल है ये मेरा। 3 रातों में फैसले होते हैं। आपका कोई अल्लाह से फैसला करवाना है, रिस्क का, बरकत का, वुसअत का, औलाद का, नसीब का, ये अमल अपनी जिंदगी में इसको सीने से लगा लें। आज रिस्क के लिए, वुसअत के लिए, बरकत के लिए और शैतान और दुश्मन की हालत को अबतर करने के लिए 129 बार का अमल बहुत ताकतवर है। मैं इसी में अमल बताया करता हूँ। नंगे सर नंगे आसमान, नंगा सर, खवातीन नंगे सर नहीं। और अगर नंगा आसमान नहीं है, कोई फ्लैट, कोई घर ऐसा है, तो नंगे आसमान की नियत कर लें। कई झरोके से नंगे आसमान को देख लें बस, और सूरत फातिहा पढ़नी है, बस खत्म। इस दौरान थक जाएं, वुजू कर सकते हैं, इस्तंजा कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चल के नहीं पढ़ सकते, बैठ भी सकते हैं। सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी है सारी रात, 3 रातें, सिर्फ 3 रातें। मुकद्दर बख्त और तकदीर के फैसले हो जाते हैं, नसीबों के फैसले हो जाते हैं, राहतों के फैसले हो जाते हैं, बरकतों के फैसले हो जाते हैं, आफियतें अर्श इलाही से आती हैं और झोलियां भर जाती हैं। सिर्फ 3 रातों का अमल है ये मेरा। मैं बता रहा हूं मुसलसल, बस सिर्फ रातों में सूरत फातिहा पढ़नी है। चलते हुए सिर्फ सूरत फातिहा, पूरी सूरत फातिहा आमीन के साथ। 3 रातों में फैसले होते हैं। आपका कोई अल्लाह से फैसला करवाना है, रिस्क का, बरकत का, वुसअत का, औलाद का, नसीब का, बे औलादी का, औलाद की तरक्कियों का, अपने घर का, बड़ी सवारी, बड़ा घर, बड़ा रिस्क, रूहानियत की तवंगरी, रूहानियत का उरूज, विलायत, अल्लाह के खजाने। भाई ये चीज़ें अगर करानी हैं, अल्लाह से मनवानी है, तो ये 3 रातों को कैश कर लें और जिंदगी भर ऐश करें। बहुत अमल है, ताकतवर अमल है। उसकी बरकत सारा साल रहेगी, उसकी बरकत नस्लों में रहेगी, उसकी बरकत हड्डियों में रहेगी, उसकी बरकत खून में रहेगी, उसकी बरकत आंखों में रहेगी, और उसकी बरकत कानों में रहेगी, उसकी बरकत लबों में रहेगी, और उसकी बरकतें कब्रों तक जाएंगी, मौत तक जाएंगी। ये अमल अपनी जिंदगी में इसको सीने से लगा लें। आज बहुत ताकतवर अमल, बहुत हैरत अंगेज अमल और बहुत बाकमाल अमल है। करें, जरूर करें और अल्लाह से मनवाएं। उसी से मानेंगे, उसी से मांगेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला गुलाम तेरा, बंदा तेरा, तो फिर दर किसी और का नहीं, दर भी तेरा, दर भी तेरा। इंशाअल्लाह मिलता है। लाखों ने पाया, मैंने बेशुमार लोगों को बताया, आप भी कीजिए और इंशाअल्लाह करीम अता करेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सूरत कौसर असल में उस वक्त नाजिल हुई थी जब मुशरिकीन मक्का ने मेरे आका को ताना दिया था। अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए भेजी थी। और सूरत कौसर का मैं सिर्फ पहला हिस्सा और आखिरी हिस्से की वजाहत करूँगा। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। मेरे हबीब, आपके दुश्मनों की हालत अबतर होगी, नाकाम, ख़त्म हो जाएंगे, और हमने आपको कौसर अता किया। अच्छा, रिवायत में आता है कि जो बंदा कौसर पी लेगा, कौसर का प्याला, उसको फिर प्यास नहीं लगेगी, वरना बहुत ऐसी प्यास लगेगी कि समंदर पी जाएगा, प्यास ख़त्म नहीं होगी क़यामत के दिन। ठीक, रिवायत में एक अजीब बात आई है, लुत्फ़ व करम है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये कौसर सिर्फ जन्नत के लिए नहीं है, इस दुनिया में भी वो कलमे पढ़ने वालों के लिए कौसर की अताएं मौजूद हैं, और कौसर के लुत्फ़ व करम मौजूद हैं, और कौसर के नफ़े और फ़ायदे और फ़ज़ाइल और कमालात मौजूद। 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन। बहुत तवज्जो से मैं हर अमल के लिए अर्ज़ करता हूँ कि तवज्जो ज़रूरी, ध्यान ज़रूरी, और अमल के ऊपर देखिए, मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, इस अमल को सामने रखिएगा। नाम अल्लाह का तो ध्यान भी अल्लाह का। अगर नाम उधर उधर ध्यान है, जिसमें आता है अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता, गाफिल दिल की दुआ। अवला कर दरूद पाक पढ़ के 3 बार, 129 बार सूरत कौसर पढ़े। ठीक, अगर आप अपने एक थैली बना लेना। पहले दौर में, मैं अपनी जेब से दिखाता हूँ, पहले दौर में ये जो थैली है, ये अंबिया की सुन्नत है, हत्ता के ये हमारे जितने बड़े बुजुर्ग थे उनकी सुन्नत है। अच्छा, पर्स रखने कोई हर्ज नहीं,
اس میں کوئی گناہ تو نہیں, والٹ پرس وغیرہ. لیکن اگر تھیری بنا لیں, یہ تھیری انبیاء کی سنت ہے. آپ اس پہ پھونک مار دیں, اپنے پرس پہ پھونک مار دیں, اس کا تصور کر لیں 129 بار رزق کے لیے, وسعت کے لیے, برکت کے لیے, اور شیطان اور دشمن کی حالت کو ابتر کرنے کے لیے 129 بار کا عمل بہت طاقتور ہے. جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے خزانوں سے رزق چاہیے پر چاہیے وسیع, اسے کہہ دیں کہ 129 دن 129 بار, اور اگر زمان اور مکان کی قید ہو, ایک ہی جگہ ایک ہی وقت ہو, ایک ہی زمانہ ایک ہی مکان جگہ, اگر مجبوری ہے تو کوئی حل نہیں, اور اگر اس کے ساتھ خوشبو لگا لی جائے طاقت بڑھ جاتی ہے. یہ ابکری میوزیم ہے, میری ابکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے, چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں, اس میں پیتل کے, تانبے کے, کانسی کے, ہر چیز کے اس میں, اور پرانی چیزیں بہت زیادہ, چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا کہ میں میوزیم پہ نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی, بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں, کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا, یہ قالین جو دری ہے دری یہ اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے, اصلی چیتا ہے, اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے